अपने नीचे बीजेपी 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 जिंदाबाद बीजेपी 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 जिंदाबाद वंदे मातरम बीजेपी 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 जिंदाबाद We want justice. We want justice. अपराध पुलिस मंत्री के इमीडिएट पदत्याग करते হবে अपराध स्वास्थ्य मंत्री के इतिमধ্যে पदत्याग करते হবে बीजेपी 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 जिंदाबाद 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 জনসাধারণের হয়তো অসুবিধা হবে কিন্তু কিছু করার নেই আজকে আমরা বাধ্য হয়েছি তার কারণ আপনারা দেখেছেন এক সপ্তাহ জুড়ে গোটা